अरे आमे माने तुमरो पुनिया लोक अरे अरे भाई 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 देखन तो एमाने तो हमको रागी गले रास्ता देखन तो को बळिया आइछ एटा देखन तो रास्ता किछि नाही पूरा एई बाटरो देई करे ही चली 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 जीवाक पड़ियो और सेटा नाही से जो बड़ो पहाड़ दोस्त देखले सेठी सेठी मु एबे आपण मानको नै कर जिवे ता माने देखंतु वर्तमान मो बैकग्राउंड आपण मानको केमती देखा जाउत देखंतु बहुत सुंदर हेइछ ना मु एबे वर्तमान आ पहुंचे नै त बहुत ऊपर को जाउची आउ ओधा ओधा हेइची ने पहाड़ ओधा ओधा हेइची देखंतु मो बैकग्राउंड केमती देखा जाउची तो एई बळिया हेलो सांग माने समस्त को नमस्कार मु जगन आज गोटे गाँ को पळा आइची ए गाँ ना होची आंबाबाली रायगड़ा जिल्ला रो सिरिपाई पंचायत रो काशीपुर ब्लॉक रो आंबाबाली गाँव रे मु आछि आउ ए गाँव रे विभिन्न प्रकार जो चाष बास हुए आउ एटा होची गोटे आदिवासी गाँ तो आज आमे देखिबा एबे तो वर्तमान सरी आसलानी चाष आज आमे देखिबा डंगर चाष आमे देखिबा सेठी किछि ज्ञानी चाषी माने सब अछंती तांको सहित कथा हवा तो एटा गाँ आपण माने देखि पारुछंती एटा होची गाँटा आउ आमे जीवा केमिति केमिति चाष करूछंती केमिति रहउछंती तो सेटा आमे देखिबा गाँव रे आपण विभिन्न प्रकार जिनस देखि पारबे देखंतु गाँ होची मो बैकग्राउंड रे आपण माने देखि पारुछंती सेटा होची गाँटा स्वल्प गछ विभिन्न प्रकार गछ सब अछि आउ स्वल्प गछ मु देखै देबी माने ताड़ी जोटा कि सबु गछरु रस बाहरे आउ सेटा पियंती लोक मु देखै दउची तो देखंतु एटा होची स्वल्प गछ आउ एटी स्वल्प गछरे पूरा हांडीटा ओलाइज देखंतु एटा देखंतु देखिले एबे वर्तमान एइटू तपे तपे पूरा बाहरिबो गोटे गोटे ये करे पूरा हांडी भर्ती हो तापरे एटी सका सकाळे पीबे आउ संध्या रे पीबे एटा देखंतु पूरा से ढेपो जगह को केमती भाबरे बिलो तयारी करिसंती पूरा पाहाच पाहाच हेला बळे देखा जाउची देखंतु बढ़िया देखा जाउची जमी सब बाटरे आपण मानको विभिन्न जिनिस मु आपण मानको देखै के नै जिबी देखंतु ए जो गातटा मु आपण मानको देखौची देखंतु से जो कंदा एट्रू खोलिचंती देखंतु मु भी आज प्रथम देखुची एटा देखंतु मौल गछरे जो कुची कुची बोली कर कहउचंती जो फूल मौल फूल होबो नै कि तार जो कुचिटा एटा देखंतु एटा हे गलानी देखंतु आ किछि दिन परे मौल होबो तो आमे जो जिबा जो पहाड़ दुस्ची से जो पहाड़ ऊपर को आमे जिबा देखिले मु देखे देउची को जगह रे आमे जिबाटा मु जो पूरा जूम कर कर मु देखे देउची हला आमे जिबा 8 हाउ जो आपण माने देखुचंती एटा किछि तेंतुली गछ आउ किछि आंब गछ मु आपण मानकू देखे देउची एटा देखंतु एटा होची तेंतुली गछ तेंतुली एबे वर्तमान केमती फळीची मु आपण मानकू देखे देखंतु एटा होची तेंतुली किछि दिन पर पाछि जिवो चलंतु वर्तमान जंगल भीतर को पसी पसी जीवा देखंतु एटा उयुंका आपण देखिछंती उयुंकाटा देखंतु एटा गोटे एटा होचे बडटा देखंतु चलंतु धीरे धीरे हमें पसिबा आपण माने जदी जानिचंती ए जो फूल दे आपण माने देखुचंती एटा कौन तार ना कौन आपण माने कहंतु कमेंट माध्यम रे देखिले आउ नहीं जिबे आपण मानको चलंतु एटा तो आपण माने देखिथिबे ना सबुआडे एटा अछि तार ना कौन आपण माने कमेंट करी जणाइबे चलंतु जिबा आ गुटे फूल मु आपण मानको देखि देबे ए फूलर ना की ना ए गछर ना की ना ए फूलर ना की ना आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु देखंतु भाई माने वर्तमान मु पहाड़ ऊपर अछि आउरी ऊपर को नेबी देखंतु तळे व्यू केमती देखा जाउची देखंतु
देखिले ऊपरटार ये भ्यू अच्छी एटा पहाड़ मु जाऊँचे आहरी देखु आहरी अच्छी बहुत बाट अच्छी मु मझिरे वर्तमान रास्ता देखु कौ भाया देखु रास्ता किसी ना पूरा यही बाटर देकर ही चली 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 जावाक पड़ो तो ऊपर को पूरा जावाक पड़ो देखु से पूरा ऊपर को है पूरा ऊपर को जीवी आउर सेटा नहीं से जो बड़ पहाड़ दुसुची देखले सेठी मु एबे आपण मानक नहीं कर जीवे तो चलतु एमती तो चली चली जावाक पड़ो जीवा एटा देखंतु पाद चला रास्ता सबू चाषी जो माँ बापा माने जीवा आसवा होचंती ये बाट देकर तो ये बाट देकर मु आपण मानक नेउछि सां माने देखंतु वर्तमान मो बैकग्राउंड आपण मानक केमती देखा जाउत देखंतु बहुत सुंदर हेइछि ना मु एबे वर्तमान आ पहुंचे नाही त बहुत ऊपर को जाउछि आउ ओधा ओधा हेइछि माने पहाड़ ओधा ओधा हेइछि देखंतु मो बैकग्राउंड केमती देखा जाउछि तो ये भलिया चलंतु धीरे चली चली जीवा भाई माने देखंतु वर्तमान बेल बुड़ी गलानी संध्या ही गला तथापि जाउछि ऊपर को जाई करी टिके देखी करे आछी से जो ऊपरे जो रहुचंती पहाड़ ऊपरे तांको सहित टे कथबार्ता हेई करे आसबी से माने बहुत दिन पर्यंत ऊपरे रही जाती तो गाँ को आउ आसंती नहीं पूरा एप्रिल मे मास परे ही से माने किछि दिन गाँ को आसंती तो मु आपण मानकू तांको सहित भेटे देउची कथा करे देबी देखंतु मु केते पहाड़ ऊपरे आछि बहुत ऊपरे आसलेनी तो एबे वर्तमान आवरी ऊपर को जीवार अच्छी चलतु जीवा देखंतु ये जो तले ये तलटू मु आछि पहाड़ चढ़ी 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 केते बाट हेइछि मु आछि देखंतु आपण माने साउंड सुनी पारुचंती देखंतु एडा होछि कुकुर मानकर साउंड माने आदिवासी लोक माने माने जुग जुग आगुरु माने जो कुकुर मानकू तांकर सहित जो रखिचंती से माने से मानकू सुरक्षा दे कर आछंती देखंतु पहाड़ ऊपरे जो अछंते लोक माने हला कुकुर एबे हमर जो हमको भी से देखि नांती किंतु जो हमर शब्द सुनी करी हमर जो माने बासना किबा तांकर किछि तो संकेत रहिथिबो तो सेटा जानी करी वर्तमान एबे किंती भोगुचंती देखंतु तो चलंतु जीवा वर्तमान आम से अल्प बाट अच्छी पहुँचे आसुँच देखु मो बैकग्राउंड रे यही भितर कुआड़े गोटे रोच तो तांको आम देखा करवा चलतु जीवा ये देखु विभिन्न प्रकार जो चाष होती पहाड़ उपर बहुत गुड़े काटिदेले कि कदली गच कि परिवा सब होती देखु बर्तमान आम से चाष जमी पहुँची गले पहाड़ उपरे तो देखु वर्तमान कुकुर माने हमको गाली करुचंती कि स्वागत करुचंती किछि जना पड़ू नहीं हमको कहीं रागुच अरे आमे माने तुमरो पुनिया लोक अरे किछि नहीं हला चलो 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 से बाबा डाकी देले तो अरे अरे भाई 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 देखो तो एमाने तो हमको रागी गले हाँ बाबा नमस्कार देखो तो बाबा आसी से बुझा बुझी कले आतर आम बाबा एतर टिके बुझा बुझी कले नहले से हमको छाड़ू नथिले आ बाबा पाक जीवा पाई बाबा केमती अच्छी भल अच्छी अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ
ଆଉ ଏଠି କଣ କଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? କାନ୍ଦୁଲ ଆଜ୍ଞା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଣିତା ସରିଗଲା ଜଣକ ସରିଲା କାନ୍ଦୁଲ ଏକା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାନ୍ଦୁଲ ଅଛି ଏବେ। ହଁ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଗଲା। ହଁ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଝୁଣୁଗ? ଝୁଣୁଗ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟମାଟ ଟମାଟୋ ହଁ ହଁ ଆଉ ଆହୁରି ବିରି ବିରି ହଁ ହଁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇକି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିନା ସାରେ ତ ଆମେ କରବାଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବିନା ସାରରେ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତ ହେବ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଜଡା ବି ବୋଧେ ଅଛି ହଁ ଏଠି। ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜଡ଼ା ବି ଅଛି ଜଡା ବି ଅଛି। ସେ ବନ ଜଡ଼ା ଉଠିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ଉଠିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଆଗରୁ ଏ ଗଛ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଟା ଉଠିଛି। ହଁ ଉଠିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଇଆଡେ ଦେଖୁଛି କଦଳୀ ଗଛ ବି ବୋଧେ ଅଛି। ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ବଣ କଦଳୀ ହଁ ଏଟା ଖାଇ ହବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ମଞ୍ଜି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଏଇଟା ସବୁ ବଣ କଦଳୀ ନେଇ ହଁ ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ରହୁଛି। ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ତ ଏବେ ଏଇଟା କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ? ହଁ ଏବେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କେବେ ଶୋଉଛି ଏଠି ଏକା ଆହୁରି ଆଜି ରାତି ସାରା ପବନ ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଶୋଇ ନାଇଁନି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଆହୁରି ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଯିବେ ନା ଘରକୁ। ହୁଁ ମାଙ୍କଡ ଯାକ ହଉନି ଯାକର ଟିକେ ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲେ ପଳେଇବୁ। ହଁ 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 ଆଜି ରାତି ଉଠି କରି ତ ମୁଚୁ ମୁଚୁକି ଏକା ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ କେବେ କେବେ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ? ହଁ କେବେ କେବେ ଏଇଠି ଶୁଅନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ପୁରା ପାହାନ୍ତିଆ ରାତିରେ ହଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି? ରାତିରେ କିଛି କେତେବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ ସବୁ ହେ ନହେଲେ ହନୁ ସବୁ କଣ କଣ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ହଁ ନାଇଁ କି? ଖାଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଏଇଠି? ଯିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆସ ହଁ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ବାବା ରହୁଛନ୍ତି କୁଡିଆ କରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କୁଡିଆରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ କେବେ କେବେ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି କେବେ କେବେ ଏଇଠି ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାରିପଟ ଡଙ୍ଗର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଠି ବାବା ଜଣେ ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ତ ବାବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବି ରହିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଇଏ ମାନେ ବି ରହିଯିବେ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ ଘରକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବୋଧେ ଯୋଡା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୋଡା କଣ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନା ଖାଲି ତେଲ କରନ୍ତି ଘରେ? ତେଲ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ହେଲେ ବିକିବେ ବି। ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ତ ଯାହା ହଉ ମଶାରି ଆପଣ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣ କେବେ କେବେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ପାଇଁ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା? ହୁଁ ହଉ ହଉ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣ ପାଳ ଫାଳ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ରାତିରେ ଆପଣ ରହିଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ? ରାତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ପବନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ଫଗୁନ ମାସ ଏକା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଫଗୁଣ ମାସ ଯିବେ? ହଁ ତ ଟୋଟାଲି ଆପଣ କେତେ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହୁଛନ୍ତି 8-9 ମାସ? ହଁ ଆଜ୍ଞା 8-9 ମାସ ଡଙ୍ଗରକୁ ହଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଲ ସରିଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁକୁଡା ମୁକୁଡା ସବୁ ଘରେ ମା ଗାଈ ଗୋରୁ ମା ଘରେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେମାନେ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ ମା ଏଇଠି ସକାଳେ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚାଷ କରନ୍ତି ବାବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିହନ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି କଣ? ନିଜେ ବିହନ ରଖୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ବିହନ ରଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ନିଜେ ଆଚ୍ଛା ବିହନ ରଖିବୁ ହୁଁ ଧାନ ହଉ ମଣ୍ଡିଆ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଝୁଣୁଗ ହଉ କାନ୍ଦୁଲ ହଉ କୋଶଳା ହଉ ମାଣ୍ଡିଆ ହଉ ନିଜେ ବିହନ ରଖିବୁ ନିଜେ ଚାଷ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଣା ହଁ ବିହନ ନାହିଁ। କିଣା ବିହନ ନାହିଁ ବାବା ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ତ ଚାଷ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ମିଳୁଛି? ଏଠି ଜଳା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଲ ଝୁଣୁଗ ଝାଡୁ ମିଳିବ ସବୁ ମିଳିବ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ଝାଡୁ ବି ଅଛି? ହଁ ପତ୍ର କାଢିଲେ ବି ହେବ ପତ୍ର ହଁ ସିଆଡେ ବି ମିଳିବ ଶିଆଳି ହଁ। ଆଉ କଣ କଣ ମିଳୁଛି? କଣ ଆଜିକାଲି ଆରେ କିସ୍ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଲ ଝାଡୁ ହେଇଗଲା ଝାଡୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଆରାମ କରି ନାଇଥିଲା। ନାଇଁ ଏଟା ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଏ ହଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଣ କନ୍ଦା କଣ କଣ ହଁ ମିଳୁଛି? କନ୍ଦା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେରେଙ୍ଗା ମିଳୁଛି ସିଆଡ ମିଳୁଛି ପତ୍ର ମିଳୁଛି ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ଏଠି ଏକା ସବୁ ଯୋଗେଇ କରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଝାଡୁ ହେଲା ବୋଲେ ରହିଯିବେ
କାନ୍ଦୁଲି ସରିଲେ ମିଶା ରହିବେ ଝାଡୁ ଜୁଡା ସବୁ ବାଙ୍ଗି କରି ଘରକୁ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଏଇଠି ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯୋଉ ଚାଷ ହେଇଛି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ମାନେ ଲାଗୁନାହିଁ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ହଁ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଲତା ଦେଲେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ଆମକେ ଦେଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଠି ସହିଲେ ବି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ବଗ ଦେଇକରି ନଡ଼ିଆ ପରଆ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇକରି ଏଟା ଏବେ ଜୁଣୁଙ୍ଗ ବେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲୁ ମଣ୍ଡିଆ ବେଲେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲୁ ଏବେ କାନ୍ଦୁଲୁ ବେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗବୁ ଯେମିତି ବଗ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠାର ପାଇଁ ଆମର ଦେବୀ ମାନେ ମାନବେ ଆହୁରି ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଲାଗବ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମାନେ ପୁରା ଲୋକ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ଜନ୍ତୁ ଥିଲା ବେଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ଥିଲା ବେଲେ ସହିଦେବାର ଆମେ ଆରି ଇତି ଗୁড়ା ଗୁড়ି করলে আমাকে ডর লাগবো আଜ୍ଞা। ইতি মেলা জায়গা লগে শোইব বলে দূর দেখবো হালি করে দেবো পলাইব। পানি স্থল টাণুছে আଜ୍ଞା। আচ্ছা তଳ ସେ ଯୋଉ ସୁଆଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତଳେ ଯୋଉ ଏଇ ଝରଣା ପାଣି ହଁ ହଁ ସୁଆଁ ସୁଆଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଠିର ପାଣି ଆକା ସେ ସୁଆଁର ପାଣି ଆକା ମିନାକୁଟି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଳର ପାଣି ହଁ। ଆପଣ ଆଣିକରି ଏଇଠି ହଁ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାଟା ଆଜ୍ଞା। ରଖୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଷତୀ ବାବା ଆମ୍ବାବାଲି ଗାଁରୁ ଆଉ ଇଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣେ ମାନେ ଡଙ୍ଗରେ ଆସିକରି ରହୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମାନେ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 8-9 ମାସ ରହୁଛନ୍ତି ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କନ୍ଦା ଶାଗ ଫଳମୂଳ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ଗଲେ ଗାଁରେ ଗଲେ କାଠ ନିଆଁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏଠି ବୋଲେ କାଠ ମିଳିବ ପତ୍ର ମିଳିବ ଆରାମସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ବଢିଗଲା ବୋଲେ ବାରି କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ କରି ଏତେ ମିଶା ଶୋଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଗରମ ଲାଗୁ ତ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଗାଁରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାବା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ନମସ୍କାର ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।